Yan. Bubunutan na. Mike, pwede ba yung ano? Tatlong sabay na ba na... Tatlong sabay na... ano? Pwede? Box, kaya na kayo, Box. Tak na ko ng internet. Wala kang data? BMX ako dati. BMX ako eh. Bunutan nyo na, eh. Okay. Yan. Pagod! Ato kasi ganda eh. Kuyat! Ready mo na lang. Bulat. Parin Rich. Wala! Parin Rich. Maganda yan ah. Tignan. Mamaya mo na buksan. Kunin mo lang, mamaya mo na buksan. Mamaya mo na buksan. Mamaya ko na buksan ah. Dapat. Puta, nakita ko na parang Dapat. Aba! parang ano may... Ate, ikaw na. May interesado ako. Interesting. Sinilip. Punta dalawa, sino isa? Ayan, parin. Pinamilihan ko eh. Pagburot, iiboy na yan. Open. Star daw ah. Hoy, sa kanya na daw. Star, sino may star? Ayun. May nagsabi na dito, oh. Sorry. Sorry guys. Kay pare no. Star. Okay, congrats pre, kada. Star. Okay. Ano mo pala? Nakasulat na. Ako yung nagbuhat kay Marco. Bigay. Picture. Wala kayong mismo. Yeah, boy. Kailangan mo mag-jump dyan sa playground. Great. Wala kayong final. Next prize. Ayaw, may putol. May putol? May putol ba yan? So, hindi ka nakasali, nakakuha ka na eh. Oo nga pala lang. Tama. Nakakuha mo lahat eh. Mismo. Okay. Mahaba eh. Mahaba eh. Mahaba. Bubuksan ko na. Ay, tumayo pa oh. Uy, gago na. Ay, na-shoot pa. Cheers na. Thank you. Cheers. Ilabas. Parin na rin.